Hello. Diri sa akong side no. Nagulat ko sa nag-practice og Marjorie para sa my gym. Yan na po nag-practice og volleyball. Balik sa gym. Practice og Marjorie. Diri na side kini nag-practice og sipatakraw. Tapos diri nga side ang kuan Heroes Park na di akong lolo, akong lula. Seryoso kay naong mo. Tara tong plug. Nya tong iliso gamay. Tanaw na to tong bagong building. Ang bagong building sa elementary. Bye.